Hola a todos, hoy les traemos las últimas novedades sobre la vida de Sin Nhat Hanh. Esta mañana la bondadosa mujer de las montañas que había salvado la vida de Hanh decidió acompañarlo al mercado como cada día para vender las hierbas medicinales que ella misma recogía. Al ver que Hanh aún llevaba puesta la misma ropa desgastada, no dudó en comprarle un conjunto nuevo sabiendo que aunque su situación aún era incierta, al menos merecía sentirse un poco más cómodo. Después de terminar con las ventas, la mujer con su corazón lleno de empatía, decidió llevar a Hanh a la comisaría más cercana para denunciar lo que había sucedido. Estaba convencida de que las autoridades podrían ayudar a Hanh a encontrar a su familia y a descubrir quién era realmente. A pesar de que Hanh no recordaba su vida, su nombre ni su historia, la mujer sentía que no podía dejarlo solo. Sabía que con la ayuda de las autoridades podrían encontrar alguna pista que lo ayudara a recuperar su identidad y su lugar en el mundo. Así que con determinación, se dirigieron a la estación de policía, esperando que su denuncia fuera el primer paso para resolver el misterio de la desaparición de Hanh. La esperanza de que todo volvería a la normalidad, de que su familia lo encontraría, era lo que los mantenía firmes. Mientras tanto, en su hogar, la madre de Sin Nhat y su esposa se preparaban para salir en busca de Hanh. Estaban decididas a encontrarlo, pero justo cuando estaban a punto de salir, se encontraron por casualidad con un viejo compañero de trabajo de Hanh, que al escuchar lo que había sucedido, no dudó en ofrecerle su ayuda. Rápidamente las tres personas se pusieron en marcha para buscar a Hanh, con la esperanza de encontrar alguna pista que los llevara a él. Recorrieron todo el pueblo pasando por los lugares más sospechosos, pero no lograron encontrar ninguna señal de Hanh. A pesar de sus esfuerzos, la incertidumbre aumentaba con cada paso que daban. Sin embargo, no podían rendirse y decidieron regresar a casa para planear su siguiente movida. Mientras volvían, se encontraron con el hermano de Hanh, quien también había salido a buscarlo, lo que les dio un respiro al saber que no estaban solos en la búsqueda. De vuelta en casa, el hermano de Hanh intentó calmar a su madre y a su hermana, asegurándoles que iba a llamar a algunos amigos que trabajaban en la policía local. Sabía que si las autoridades intervenían, la búsqueda sería mucho más efectiva. Con el apoyo de la policía, las posibilidades de encontrar a Hanh aumentaban considerablemente. Mientras tanto, la angustia seguía presente, pero al menos ahora tenían la esperanza de que la situación se resolvería con la ayuda de los profesionales, aunque no sabían cuánto tiempo tomaría. Lo que sí sabían era que no podían rendirse. La familia seguía con la esperanza de que Hanh regresara a casa sano y salvo, y la ayuda de su amigo junto con el apoyo de la policía les daba fuerzas para seguir adelante. El amor y la preocupación por Hanh mantenían unida a la familia que no descansaría hasta encontrarlo. Al mismo tiempo, en el lugar donde Hanh se encontraba alojado temporalmente, la amable mujer que lo había cuidado le ofreció unas palabras de consuelo. Con suavidad le dijo: «Ya hemos presentado el informe, y estoy segura de que la policía pronto encontrará a tu familia y te ayudará a regresar a casa». Sus palabras, llenas de calma y esperanza, ofrecieron un pequeño respiro a Hanh, quien, aunque aún estaba perdido en sus recuerdos, se sentía un poco más tranquilo gracias a la amabilidad de la mujer. Sabía que la situación no era fácil, pero al menos sentía que no estaba solo. La mujer, con su compasión y paciencia, había sido su apoyo en un momento de incertidumbre total.
Aunque su mente seguía confusa, las palabras de la mujer le daban la esperanza de que las autoridades pronto resolverían su caso. El apoyo de la mujer lo había guiado hasta allí, y ahora con la intervención de la policía, Hank podía confiar en que eventualmente encontraría el camino de regreso a su familia. A la mañana siguiente, la mujer de las montañas, como cada día, se preparaba para salir a recolectar hierbas medicinales con la intención de llevarlas al pueblo para ayudar a los ancianos. Al escuchar sus planes, Hank, el hombre que había perdido la memoria, le sugirió que lo dejara acompañarla. Aunque la mujer se mostró preocupada por su salud, ya que Hank seguía padeciendo dolores de cabeza y no se encontraba completamente recuperado, él insistió. No estar todo el día en casa no me hace bien, dijo. Quiero hacer algo útil, ayudar en lo que pueda. Tras pensarlo un momento, la mujer decidió acceder y juntos partieron al bosque. Mientras caminaban, la mujer no podía evitar seguir observando a Hank, que a pesar de su falta de memoria, mostraba una voluntad increíble de no quedarse de brazos cruzados, aunque su estado de salud no era el mejor. La mujer sabía que el deseo de ayudarle a otros podía ser lo que realmente necesitaba para sentirse mejor, y no podía negarse a su amabilidad. Juntos caminaron por el campo y recorrieron el sendero hasta el pueblo. Aunque las dudas de la mujer seguían presentes, confiaba en que este esfuerzo de Hank por ayudar no solo sería bueno para ella, sino también para él mismo. Mientras tanto, Hank sentía un pequeño respiro al poder hacer algo por los demás, al menos por un día, en un mundo que aún le parecía extraño y confuso. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, el compañero de Hank, junto con la madre de su esposa y su esposa misma, estaban intensificando la búsqueda de Hank en el lugar donde él había estado investigando y persiguiendo a los criminales. Estaban decididos a encontrar alguna pista que los condujera hasta él. En su búsqueda se encontraron por casualidad con dos individuos sospechosos que habían sido perseguidos por Hank. Rápidamente los tres se coordinaron para capturar a uno de ellos. El hombre al principio se negó a colaborar y no dijo una palabra, pero la insistencia y la presión de los tres fueron suficientes para hacerle confesar. Finalmente admitió que había atacado a Hank con un bastón en la cabeza, dejándolo inconsciente, y luego huyó del lugar. Con esta nueva información, el equipo de búsqueda decidió llevar al prisionero de vuelta al lugar del crimen para obtener más detalles. Cuando llegaron, comenzaron a investigar el área en busca de más pistas, y tras una exhaustiva búsqueda, llevaron al sospechoso a la comisaría para continuar con los interrogatorios y ampliar la investigación. Todo indicaba que la situación de Hank era más grave de lo que pensaban. Mientras tanto, Sin Nhat, la esposa de Hank, seguía buscando a su marido con el corazón lleno de angustia. A pesar de que las horas pasaban y la incertidumbre aumentaba, ella no perdía la esperanza de encontrarlo. Su preocupación crecía cada minuto, y la imagen de su esposo perdido y sin recuerdos rondaba su mente. El amor que sentía por él la mantenía firme en la búsqueda, y su determinación solo aumentaba con cada paso que daba en la misión de encontrarlo. La pregunta que seguía sin respuesta era si la memoria de Hank, fragmentada y llena de vacíos, sería lo suficientemente fuerte como para ayudarlo a encontrar su camino de regreso. ¿Sería capaz de recuperar sus recuerdos? ¿Sería suficiente para guiarlo de vuelta a su hogar, a su familia, a su vida plena? Si les ha gustado, no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos episodios. Xin chào tất cả mọi người.
Hôm nay chúng tôi sẽ mang đến những diễn biến mới nhất về hành trình của Hằng và Sinh Nhật. Tại một vùng quê hẻo lánh, sau khi được một người phụ nữ tốt bụng cứu sống, Hằng trong tình trạng mất trí nhớ đã cùng cô xuống chợ để bán thuốc như thường lệ. Biết Hằng chỉ có một bộ quần áo cũ, người phụ nữ đã mua cho anh một bộ mới. Cô cũng đưa anh đến đồn công an để trình báo, mong sẽ tìm lại được người thân cho anh. Cùng lúc đó ở nhà, vợ và mẹ vợ của Hằng đang chuẩn bị lên đường để tìm kiếm anh thì bất ngờ gặp được người đồng đội của anh. Ba người cùng nhau lặn lội khắp nơi nhưng vẫn không có manh mối nào của Hằng. Trên đường trở về, họ gặp thêm anh vợ của Hằng. Mẹ vợ của Hằng đã nhờ anh vợ của Hằng tìm kiếm. Sau đó anh đưa mẹ và em gái trở về nhà và an ủi rằng giờ đã trình báo công an rồi, chắc chắn sẽ sớm tìm ra thôi. Sáng hôm sau, người phụ nữ lại chuẩn bị đi hái thuốc như thường lệ, dự định sau khi hái xong sẽ mang thuốc xuống bản để giúp đỡ các cụ già. Nghe vậy, Hằng, người đàn ông, muốn ngỏ ý đi cùng, mặc dù người phụ nữ còn lo lắng vì Hằng vẫn hay đau đầu và chưa hoàn toàn khỏe hẳn. Nhưng Hằng cho rằng ở nhà mãi cũng không tốt và anh muốn làm điều gì đó để giúp đỡ cô. Cuối cùng, người phụ nữ đồng ý và cả hai cùng lên đường. Cùng thời điểm đó, mẹ vợ và người đồng đội của Hằng đang đi tìm kiếm thì bất ngờ chạm trán hai kẻ tình nghi từng bị Hằng truy bắt. Sau đó một tên đã bị bắt giữ và khai nhận rằng hắn đã đánh Hằng ngất xỉu rồi bỏ trốn. Gã lập tức được đưa đến hiện trường để điều tra, sau đó được đưa về đồn công an để mở rộng vụ án. Liệu Sinh Nhật có tìm được chồng? Liệu ký ức của Hằng có dần hồi phục để anh nhận ra tất cả? Hãy cùng chúng tôi đón xem những tập tiếp theo nhé.